ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এসেছি চাঁদনি। এখন ইমলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো চাঁদনি কীভাবে আসবে তোমরা সেটা আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর আজকে আমাদের টপিকটা কী এবং আমরা যে কী করতে চলেছি সেটা তো টাইটেলে অলরেডি তোমরা দেখে নিয়েছো। তো আপাতত আমরা ইমলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা ইমলের এখান থেকে ইমলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এটা হচ্ছে পুরো ইমলের এরিয়াটা। এই পাশটা হচ্ছে আমার পিছন দিকটা হচ্ছে চাঁদনি স্টেশন। তো দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে ঘুরে আমি একটা রাউন্ড দিলাম। এটা হচ্ছে ইমল। চলো আমরা এবার আমাদের একটা বন্ধুর দোকানে যাচ্ছি, যেখান থেকে তোমরা যে কোনো মোবাইল এবং ল্যাপটপ, যে কোনো ইলেকট্রনিক্স, বেসিক্যালি মোবাইল, ল্যাপটপ এইগুলো সারাই করতে পারবে। অ্যান্ড পার্টসও ওখান থেকেই পাবে অনেক কম দামে। আমরা যাচ্ছি ওর দোকানে, ওখান থেকে ওর কাছ থেকে শুনে নেবো যে কত কি প্রাইস অ্যান্ড ডিটেলস। ওকে, চলো বন্ধুরা। এখন এসে গেছি রেড ইনফোটেকে। রেড ইনফোটে এর পাশে দেখো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আছে। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের আগে রেড ইনফোট। আর এখান থেকে যেটা নিকনের যে দোকানটা রয়েছে ঠিক তার সাইডে আমি তার দোকানে ঢুকছি। অমিত অলরেডি রয়েছে। এটা অমিতের বন্ধুর দোকান, আরশাদ ভাই। আরশাদ ভাই হ্যালো কর দিয়েছে। হ্যালো। এটা আরশাদ ভাইয়ের দোকান। দোকানটা দেখুন কত সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। কিবোর্ড, মাউস, হেডফোন সবই এখানে অ্যাভেলেবেল। যে কোনো ল্যাপটপ রিপেয়ার হয়। হ্যাঁ, যে কোনো ল্যাপটপ, মোবাইল সব কিছুই রিপেয়ার হয়। ডিটেলসটা আমরা দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশানে, ফোন নাম্বার, ওয়েবসাইট, সমস্ত ডিটেলস। এবার আরশাদ ভাইয়ের কাছ থেকে আরও ডিটেলসে জেনে নেবো প্রাইসিং অ্যান্ড এভরিথিং। তো বন্ধুরা, আমরা ফাইনালি চলে এসেছি আমার বন্ধুর দোকানে, আরশাদ আসিমের দোকানে। এবার আমরা জেনে নেবো যে ওর কাছ থেকে কবে দোকানটা শুরু হয়েছে না হয়েছে, কবে কি খোলা, কি কি বিক্রি হয়, কি কি রিপেয়ারিং হয়। ঠিক আছে। क्या मिलता है यहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर का सारा एक्सेसरीज मिलता है। और हम लोग रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, डेस्कटॉप रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। मैकबुक रिपेयर करते हो? मैकबुक भी करते हैं, मैकबुक एयर, प्रो सब करते हैं। लैपटॉप में जितना ब्रांड है, एनी ब्रांड। कितना क्या कम सम में आप कर लेते हो बजट में रिपेयरिंग? देखिए, हम लोग एज ए कस्टमर अगर कोई आता है तो हम लोग का कोई सर्विस चार्ज नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम देखने के बाद उनको एक रेट कोट करते हैं। मतलब जितने कम हो सके आप कर दो। हाँ, तो रेट कोट करते हैं उनके बाद। अगर उनको समझ में आता है कि अगर रिजनेबल प्राइस है तो वो करवाते हैं। मतलब मोटा मोटी बोला जाए मार्केट में जो प्राइसिंग होता है उससे कमी में आप देते हो? जी हाँ, है ना? जी जी। और कब कब खुला आपका दुकान? एवरीडे खुला है, सुबह 10 से रात 9 बजे तक। और आपके यहाँ जो माउस वगैरह मिलता है उसका प्राइस कितने प्राइस से स्टार्ट होता है? मिनिमम 150 से स्टार्ट है 150। कौन सा कंपनी का? फ्रॉन्टेक है, इंटर है, जेब्रॉनिक्स है, सब कुछ मोटा मोटी सभी ब्रांड्स का मिलता सभी आप देख सकते हैं। सभी ब्रांड है, एचपी है, डेल है, लॉजिटेक है, फ्रॉन्टेक है। फिर इधर वायरलेस माउस हो गया एचपी का। है। वायरलेस माउस का कितना प्राइस है? वायरलेस मिनिमम आपका 350 से स्टार्ट है, वो 900 तक है। 900 तक है। जी। और आपका जो मोबाइल रिपेयर जो होता है उसका क्या प्राइस स्टार्ट होता है? मतलब वो- कोई सर्विसिंग चार्ज रहता है? नहीं, सर्विसिंग चार्ज कुछ नहीं रहता है। वो फोल्डर अगर फोल्डर पूरा चेंज हुआ तो अब मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल का क्या है, उसी हिसाब से हम लोग रेट कोट करते हैं। मतलब कोई भी टूटा हुआ कुछ भी मोबाइल आए तो वो 100% गारंटी से रिपेयर हो जाता है। हाँ, अगर पार्ट्स अवेलेबल अगर मिल गया तो वो हो जाता है।
एक्सेसरीज अगर अवेलेबल मार्केट में रहा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय से बहुत सा मॉडल का बहुत सा सामान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मिल गया तो वो हो जाता है। और आपके पास जीपे वगैरह भी एक्सेस होता है ना? जीपे, फोन पे, सब स्वैपिंग, मोड ऑफ पेमेंट से हाँ स्वैपिंग मशीन वगैरह सब कुछ है। सब कुछ हो जाता है। और ये जो आप मशीन रिपेयर कर रहे हैं, ये इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है? डेल का मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। और इसका और कुछ प्रॉब्लम था इसमें? नहीं, नो डिस्प्ले। और इसका प्राइस आप क्या ले रहे हैं रिपेयर का? रिपेयर का वही मिनिमम 1000। और कितना टाइम में ठीक हो गया ये? ये नो डिस्प्ले का में आया है, रात में 2 घंटा लगा करने में। हम लोग स्टैंड तत्काल सर्विस देते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। जितना जल्दी हो सके जितना उतना- जल्दी हो सके हम लोग करके देने का कोशिश करते हैं। रिसीविंग बहुत कम करते हैं हम लोग, एट ए टाइम करके देने का कोशिश करते हैं। अगर कस्टमर के पास टाइम रहता है तो वो लोग करा के लेके जाते हैं ज़्यादातर, और जिनके पास टाइम नहीं रहा तो वो रिसीव करके चले जाते हैं। ऐसे करके चले जाते हैं। ठीक है। आपके यहाँ सिर्फ आप अकेले हैं या आपका कुछ नहीं, employees भी मेरा है? स्टाफ है, वो तो संडे है आज, संडे वो संडे छुट्टी है रहता है उसका। मोबाइल का टेक्नीशियन है, वो यहाँ बैठता है। थैंक यू अर्षद भाई। थैंक यू। अभी देखिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, आप लोगों को जानकारी मिल गया कि क्या मिलता है यहाँ पे, क्या नहीं मिलता है, एंड मॉडल सब कुछ मिलता है, एंड तत्काल सर्विस भी करते हैं ये लोग। और जैसे बाकी जगह हम लोगों को मिलता है कि सर्विस चार्ज पहले दो, फिर क्या पार्ट्स का बात है फिर बात। এখানে সার্ভিস চার্জ বলে কিছু নেই, এখানে আগে প্রবলেম দেখবে, সেটা ল্যাপটপ হোক বা মোবাইল, আগে প্রবলেম দেখবে, তারপরে তার রেট সব কিছু দেবে। অ্যান্ড উনি সবচেয়ে কম রেটে এখানে সার্ভিসগুলো দেয়। ওকে, সো আমরা এখান থেকে যাব চাঁদনি মেন মার্কেট, যেখানে তোমাদের দেখাবো যে ইলেকট্রনিক্স গুডসের সবচেয়ে কম দামে কী করে কোথা থেকে পাওয়া যায়। তো আপাতত এখানেই আমি এন্ড করছি। হিমলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, এখন আরশাদ ভাইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি চাঁদনি মার্কেটে। আজকে রবিবারও এগুলো খোলা থাকে, তো চলো দেখা যাক কী কী পাওয়া যায় ওখানে আর কতটা কমে পাওয়া যায়। আজ রবিবার রয়েছে, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ চাঁদনির ম্যাক্সিমাম দোকানই বন্ধ। এটা আমরা আসছি ইমলের থেকে বেরিয়ে যে গলিটা উল্টো দিকে সেই রাস্তাটা দিয়ে এসে এই বাইকটা বেরোলো, সেখান থেকে আমরা হেঁটে বেরিয়েছি। অ্যাভেঞ্জার মেলাটা 160 মার্কেট আজকে পুরো ফাঁকা ফাঁকা হবে। তো আমরা বেসিক্যালি নিতে এসেছি একটা কনভার্টার, আইফোন 2 CMM আর মশার ব্যাগ, মশা মারার ব্যাগ। চলো এখান থেকে পাওয়া যেতেই পারে মশা মারা ব্যাটারি। এটা রয়েছে জিপিএস ইলেকট্রনিক্সের ঠিক সামনে, ঠিক সামনে জিপিএস। এখান থেকে 160 থেকে স্টার্টিং, 160, 220, 280, অনেক কম প্রাইসে পেয়ে যাবে, যেগুলো আপনার লোকাল মার্কেটে অনেক বেশি। এখানে আরেকটা রয়েছে নারেশ রেডিও, লোকাল মার্কেটে মিনিমাম 250-300 থেকে স্টার্টিং। জায়গায় যাই পুরো মার্কেটটা যাচ্ছে।
কে ফলোয়ার আছে জায়েদ, আরেকবার বলুন নামটা। জায়েদ আহমেদ অফিসিয়াল। জাহেদ আহমেদ অফিসিয়াল। এটা একটা মজার ব্যাপার যে এখন ব্লগিং করতে করতে আরেকজন ব্লগিংয়ে দাদাকে পেয়ে গেছি। আমাদেরটা তো জানোই, পূজা অ্যান্ড অমিত ব্লগ। ওকে ওকে, তো এখন আমরা দাদার কাছে দাদার নাম্বার অ্যান্ড ডিটেলসও নিয়ে নেবো। তো ওখানে ডেসক্রিপশনেও ট্যাগ করে দিতে পারবো আপনার ব্লগে। ওকে, এখানে ভিডিওটা দেখিয়ে দিই একবার। এটা হচ্ছে দেখে নিতে পারছো দাদার, এটাকেও সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার সব করবেন। 6 লাখ প্লাস ভিউজ, মানে অনেক দিন ধরে করছেন। দাদা আপনার ব্লগটা এটা কি রিলেটেড? আমি সব রকম মানে ইউথদের নিয়ে ইনফরমেশন নিয়ে সব রকম মজাদার টপিক যেটা ট্রেন্ড চলে ওটা নিয়ে ভিডিও বানাই। বা সবাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বিকজ নিশ্চয়ই। সাবস্ক্রাইব অনেক ম্যাটার করে। অবশ্যই, অনেক কষ্ট করে আমরা ভিডিওগুলো বানাই আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। Yes. নিয়ে নিচ্ছি, আর এই দোকান থেকে আমরা অক্সিজেন পেয়েছি, সময় কম্পিউটার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই যে দোকানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অটো স্ট্যান্ড যেটা পাপ সার্কেল যাচ্ছে, সেই অটো স্ট্যান্ডের অপোজিট উপরে থেকে গিয়ে বাঁ দিকে ঢুকতে হবে। দেখি এখানে বসিয়া টেলিকম রয়েছে, কোকাকোলার একটা ব্যানার রয়েছে, কিয়া এরিয়ান টেলিকম রয়েছে। এটা হচ্ছে সময় ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যান্ড সময় কম্পিউটার অ্যান্ড এটা হচ্ছে দাদার দোকান। দাদা আপনার নামটা? নাম আপনার? রাজেশ জেন। রাজেশ জৈন জি। তো এই হচ্ছে দোকান, দেখুন অনেক সাজানো গোছানো রয়েছে দোকানটা। आपका क्या चीज़ का काम? मिलते ये थोड़ा बता दीजिए। LCD PDO ऑल एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज। ऑल मोबाइल एक्सेसरीज राइट, रिपेयरिंग भी रिपेयरिंग भी करते हैं भाई। तो स्टार्टिंग क्या है प्राइसिंग का? प्राइसिंग नहीं बोल सकते हैं। मतलब जो बेस्ट हो आपको दीजिएगा ना। नहीं, रिपेयरिंग डाल दीजिए ना। रिपेयरिंग हम कॉस्टिंग का बोले, जो बेस्ट कॉस्टिंग का वही लीजिएगा। इसके भी लिए है, तो ওটা আমাদের প্রাইসিং পড়লো হচ্ছে 150 রুপিস। তো ওখান থেকে নিতে পারো তোমরা, অনেক কম প্রাইসে হচ্ছে এই সময় ইলেকট্রনিক্স। এবার আমরা যাচ্ছি বাড়ির দিকে, তো প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। ওকে, বাই ফর টুডে। আর কমেন্টে লিখতে ভুলবে না যে আর কোথায় কোথায় ব্লগ আমরা বানালে ভালো হবে, আর কোন জায়গাটা আমাদের ভুল হয়েছে বা কি করলে আরো ঠিক হয় সেগুলো একটু কমেন্ট করে দেবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর টুডে, বাই বাই গাইস।